पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में निर्वाचित हुए रथेंद्र बसु। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में निर्वाचित होने के बाद रथेंद्र बसु ने सदन और सभी विधायकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंच है और वह निष्पक्षता एवं संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। रथेंद्र बसु ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज को समान महत्व दिया जाएगा। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और जनहित के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से जिन उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा भेजा है, उन अपेक्षाओं को पूरा करना सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। नए स्पीकर ने विश्वास जताया कि सभी दलों के सहयोग से विधानसभा की कार्यवाही सुचारू और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होगी। প্রতিবাবু আগামীকাল আপনি দায়িত্ব নিতে চলেছেন, কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে? সে দেখা হোক আগে একটু দাঁড়িয়ে না দাঁড়িয়ে সিএম ঘোষণা করে দিলেন যে আপনাকেই দল স্পিকার করেছে। আমি তো কিছু এখনো দেখিনি, আগে দায়িত্ব নিয়ে মোটামুটি হবে নিশ্চিতভাবে আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যেহেতু আপনি স্পিকার হবেন, তাহলে কি অনুভূতি, কিভাবে চালানোর কথা ভাবছেন? দল যে দায়িত্ব দিয়েছে সে দায়িত্ব 100% নিজেকে ডিভোট পালন করার জন্য। কিভাবে চালাবেন বিধানসভা সে দল ঠিক করবে। আমার সিনিয়ররা আছে, যারা আগে বিধানসভাতে এসছেন তারা আছেন, তারা দেখবে বিষয়টা তাদের কাছ থেকে জেনে, যাতে আমাদের মানুষ যে ভোট দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য যেভাবে চালানোর জন্য আমরা ঠিক সেইভাবেই চালানোর চেষ্টা করি। আপনারা যখন বিরোধী ছিলেন, অধিকারীকে বহিষ্কার করেছিলেন বিধানসভা থেকে, সেক্ষেত্রে আপনারা তার আমরা কিছু করবো না, মানুষ তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা যে অন্যায় করেছে সে অন্যায়ের শাস্তি তারা পেয়ে গেছে, তাদের উৎখাত করেছে মানুষ। আপনারা যখন বিরোধী ছিলেন তখন স্পিকারের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অভিযোগ তুলতেন যে পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করছে। সেক্ষেত্রে আপনার ভূমিকার, আপনি এবার ওই হট সিটে বসছেন, সেটা আমি নিশ্চয় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যে নীতিতে বিশ্বাস করে সেরকম হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস যে নীতিতে বিশ্বাস করতো সেটাতে এটাই প্রাপ্য তাদের কাছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমস্ত কাজ হবে। বিরোধীরা মনে করেন কি যে মানে এতদিনের আপনার খাটনির ফসল। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save Education Fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity.